Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Aujourd'hui, nous avons une communication et acte de langage de l'unité didactique numéro 3. Donner des informations pratiques dans la page 74 et la page 75. Donc, on passe à la page 74. Donc, l'objectif de cette séance, c'est donner des informations pratiques. On va commencer cette séance par j'observe et je découvre avant de lire le dialogue de cette séance. Donc, premièrement, que représente ce dessin? Donc, ce dessin, qu'est-ce qu'il représente? Il présente des personnages qui sont près du rail. C'est-à-dire قرابين أشخاص بالقرب ديال واحد السكة. Donc des personnes près du rail. Donc هادشي اللي كتمثلو هاد l'image هادي. كاين أيضا un TGV etc. Donc il y a plusieurs choses à dire. Donc la deuxième question. السؤال الثاني. Où se passe la scène? Donc, la scène, donc, bien sûr, dans une gare de chemin de fer. يعني في la gare, في la gare ديال التران. Donc, la scène se passe dans une gare de chemin de fer. Troisièmement, il y a combien de personnes? شحال كاين ديال لي بيرسون؟ كاين عندنا 5 personnes. Donc il y a 5 personnes. شحال الاشخاص؟ كاين 5 ديال الاشخاص sur l'image. Donc la question 4, qui peuvent-elles être? Qui peuvent-elles être? إذا شكون يقدروا يكونوا هاد لي بيرسوناج هادو؟ Donc, هنايا كيبان هذا c'est un responsable, هذا مسؤول. وهادو ce sont des visiteurs. Donc, des visiteurs avec un responsable. Des visiteurs avec un responsable. Cinquièmement, à ton avis, de quoi parlent ces personnes? Donc, bien sûr, ils parlent du train. Il parle des trains, puisqu'on كاينين في la gare, de la gare مثلا, des horaires des voyageurs. يقدروا يكونوا كيهضروا على أوقات يعني القطارات، يقدروا يكونوا كيهضروا على المسافرين. Donc ça dépend. هنايا غادي نمشيو نقراو لو ديالوج. هادو كيبقاو دي propositions et des hypothèses. Donc, غادي نمشيو نقراو لو ديالوج باش نتأكدوا de quoi s'agit-il. Donc, des enfants avec un responsable dans une gare ferroviaire marocaine. يعني هنايا أطفال مع مسؤول في واحد المحطة ديال السكك الحديدية المغربية. Donc le responsable, mes enfants, donc le responsable هو اللي غادي يتكلم، هو اللي خدا en premier lieu la parole. Mes enfants, je vous souhaite la bienvenue dans notre gare. إذا كيتكلم مع الأطفال كيقول لهم أطفالي كنتمنى لكم وكنرحب بكم في هاد لاكار ديالنا. Je suis prêt à répondre à vos questions. أنا مستعد للإجابة على أسئلتكم. Donc l'élève numéro 1, donc هادو تلاميذ. Pour notre journal scolaire d'école. Donc كيقول هذا التلميذ الأول بأن احنا جينا من أجل الصحيفة ديال المدرسة، الصحيفة المدرسية. Nous voudrions avoir des informations sur votre gare.
بغينا ناخدو معلومات على المحطة ديال القطار نتاعكم. Donc le responsable bien sûr avec plaisir. Donc طبعا بكل فرح. L'élève 2. Merci monsieur. شكرا سيدي. Nous voudrions avoir des informations sur les trains. بغينا ناخدو معلومات على القطارات que vous utilisez التي تستعملونها. Donc le responsable دابا غادي يجاوب. Nous utilisons deux types de trains. إذن كيقول le responsable بأن كنستعملو جوج أنواع ديال القطارات. Des trains pour le transport. قطارات يعني ديال نقل des transports des voyageurs نقل المسافرين. Et des trains pour le transport des marchandises. وكاين عندنا قطارات لحمل السلع ولنقل السلع. Donc دابا غتكلمنا في Vos trains sont-ils anciens ou nouveaux? القطارات نتاعكم واش هما جداد قدامين ولا جدادين؟ Donc le responsable, nous avons 3 générations de trains. عندنا 3 ديال الأجيال من القطارات. Les trains à traction diesel. يعني قطارات كيخدموا بالديزل. كيخدموا مازال كيشتغلوا هادو ربما هادو دي زونسيان. ثم دي تران ا تراكسيون الكتريك. وكاين عندنا قطارات كيشتغلوا بالكهرباء. et le dernier né de la technologie. واخر ما تخلق لا تكنولوجي سي البراق. هو البراق qui est un train à très grande vitesse اللي هو قطار فائق السرعة. دونك هادو هما 3 ديال لي جينيراسيون 3 ديال الأجيال ديال القطارات اللي كاين. دونك لا في 2. Quelle est la longueur du réseau des chemins de fer marocains? شحال هو الطول نتاع شبكة السكك الحديدية في المغرب؟ يعني بغات الطول ديال جميع السكك المغربية اللي كاينة في المغرب. Donc le responsable, notre réseau est aujourd'hui parmi les réseaux les plus modernes d'Afrique. الشبكة ديالنا هي من أكبر ومن أحدث الشبكات في إفريقيا. Elle est de 2200 كيلومتر يعني 2200 كيلومتر الطول ديال السكك الحديدية في المغرب. Donc l'élève 3. Quelle est votre ligne à grande vitesse? إذا شنو هو الخط ديال السكة الحديدية اللي مخصص للسرعة الفائقة؟ Donc le responsable c'est la ligne dite ligne atlantique. إذن هو الخط اللي سميتو الخط الأطلسي entre طنجة et كازابلانكا بين طنجة والدار البيضاء. Il a été inauguré إذن تم التأسيس نتاعو le 15 novembre 2018 15 نوفمبر 2018 par Sa Majesté le roi محمد VI بواسطة جلالة الملك محمد السادس. Donc l'élève 1. Quels sont vos projets? إذن شنو هما المشاريع نتاعكم؟ Donc le responsable, cette ligne, إذن هذا الخط reliera à terme Marrakech et Agadir. يعني واحد الخط اللي بين مراكش وأكادير. Une autre ligne semblable, واحد الخط آخر كيشبه ليه reliera le nord-est du Maroc يعني الشمال الشرقي للمغرب اللي هو الناظور وجدة en passant par Fès مرورا بمدينة فاس. Donc la question suivante, l'élève 2. Quelle information pratique
vous nous donnez pour prendre le train dans de bonnes conditions. إذا شنو من المعلومات اللي غادي تعطينا إلا بغينا ناخدو القطار في ظروف جيدة. Donc le responsable c'est très simple. Donc سهل. Acheter un billet يعني خذ واحد البيي. Se présenter avant l'heure du départ يعني خصك تكون موجود قبل انطلاق ديال القطار. Composter le billet يعني خاتختم البيي من طرف لي ريسبونسابل اللي كيكونوا تما. Trouver la voie du train en regardant le numéro de train sur le ticket. غادي تقلب على لا فوا يعني السكه اللي غادي تركب منها يعني انطلاقا من الرقم اللي كاين في التيكيتا ديال اللي قطعتي بها ولا لو بيي اللي خديتي. Trouver la voiture du train غادي تقلب على لا voiture ديال التران. Entrer dans le compartiment ثم غادي تدخل في العربة. Chercher la place غادي تقلب على بلاصتك. ثم من بعد descendre au bon arrêt ومن بعد غادي تهبط في المكان ديال الوصول اللي غتوقف فيه. La dernière يعني ce n'est pas une question. La fille numéro 1. Merci monsieur pour toutes ces informations. شكرا سيدي على كل هذه المعلومات. Donc هذا هو le dialogue entre un responsable et les élèves. Bien sûr qui veulent des informations pour leur journal scolaire. Donc d'abord غادي نمشيو نجاوبوا على les questions ديال je comprends. Premièrement, qui pose les questions et pourquoi. Donc شكون اللي كيطرحوا الأسئلة وعلاش. Bien sûr, ceux qui posent, ce sont des élèves. هما اللي كيبوزيو les questions ديال واحد المدرسة d'une école pour avoir des informations. باش ياخدو des informations غادي يكتبوهم في le journal scolaire. La deuxième question, qui répond aux questions et que donne-t-il. شكون اللي كيجاوب على الأسئلة. C'est le responsable de gare. C'est le responsable de la gare هو اللي كيجاوب على les questions. Et que donne-t-il. Il donne des informations. هنا il donne des informations كيعطي معلومات les élèves. La troisième question, autour de quel sujet tournent les questions et les réponses. حول ماذا كتدور الأسئلة والأجوبة كتدور حول ماذا. إذن autour de train حول القطارات وكذلك les lignes et du réseau حول القطارات والخطوط والشبكة ديال القطارات. Quels sont les types de trains utilisés. إذن 3 types de trains. Donc كاين عندنا donc des trains à traction diesel, كاين les trains à traction diesel وكاين عندنا à traction électrique. هذه la deuxième génération. électrique. وكاين TGV البراق البراق اللي هو قطار فائق السرعة. Donc la 5e question, de quoi se compose un train de voyageurs. Donc واحد القطار ديال لي voyageurs مناش كيتكون. Donc il se compose ديال une locomotive, d'une rame formée de wagons. Donc هادشي ما مذكورش bien sûr في le dialogue. La 6e question, quelle est la longueur du réseau
ferroviaire du Maroc. شحال الطول ديال شبكة السكك الحديدية في المغرب. Donc 2000, donc la longueur est 2200 km, 2200 km. La septième question, qui a inauguré la ligne atlantique? شكون اللي أسس الخط الأطلسي اللي هو ديال التي جي في بين الدار البيضاء وطنجة. Donc Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a inauguré cette ligne. La huitième question, on parle d'Al-Buraq. Qu'est-ce que c'est? كنتكلموا على البوراق. شنو هو البوراق؟ Donc c'est Al-Buraq est un train de très grande vitesse. Donc de très grande vitesse qui relie Tanger à Casablanca. ولهذا من تما جات TGV train. Donc من تما جات T. G هي grande ou V vitesse TGV. Donc on passe à la page suivante. J'exploite. Observe les images et donne des informations sur ce qu'elles représentent à tes camarades. يعني هنايا غتشوف هاد لي زيماج وغادي تتكلم وتقول على شنو كيمثلوا. دونك هنايا لي زانفورماسيون هما موجودين بيان سور. دونك هنايا عندنا اون فوزي. هادي سي اون فوزي يعني صاروخ. est un véhicule mu par un moteur fusée. دونك هو واحد لا فييكول واحد يعني عربة اللي فيها واحد الموتور دو غروند بويسونس قوي. لا بويسونس ديالو كبيرة. qui lui permet de se déplacer. كيخليه انه يتحرك dans l'espace proche. كيتحرك فقط في الاسباس القريب. et notamment de placer en orbite une charge utile. دونك وكيخلي في المدار ديالو فاش كيدور كيخلي اون شارج واحد لا شارج واحد الشحنه مهمه. دونك هذا سي هذه لا فوزي. دونك كاين عندنا هذا سي ان PC portable, c'est un ordinateur portable. Donc un ordinateur portable c'est quoi? Ou simplement portable, كنقولوا له portable, est un ordinateur personnel, هو حاسوب شخصي dont le poids et les dimensions sont limitées. الكتلة نتاعو الوزن نتاعو والابعاد نتاعو محدوده شويه بارابور. علاش؟ لان الهدف اننا on doit le déplacer, permettre un transport facile باش كيصلح لينا نحركوه ونديبلاسيوه. Un ordinateur portable est menu des mêmes types de composantes. يعني هاد البيسي بورتابل فيه نفس العناصر اللي كاينه في ان ordinateur de bureau classique. يعني داكشي اللي كنلقاوه في ان ordinateur portable كنلقاوه في ان ordinateur de bureau, incluant notamment un écran, فيه l'écran, haut-parleur, clavier, souris, etc. Donc il y a plusieurs choses à dire concernant un ordinateur portable. Donc la question suivante répond aux questions de tes camarades de classe en leur donnant des informations sur ce que représentent ces images. إذا هنايا التلاميذ غادي يطرحوا دي كيسيون في القسم وانت خصك تجاوب. هذا سي ان روبو، هذا سي ان افيون. هنايا في القسم ils vont poser des questions التلاميذ اصدقاء وانت خصك تجاوب. Donc غادي نمشيو j'ai réinvesti dans des informations à tes camarades de classe sur le train البوراق ماروكان. إذا هذا اللي تكلمنا عليه في الديالوج. هنايا نعطيو بعض المعلومات وانتم كملوا. البوراق est le train à grande vitesse. إذن هو قطار فائق السرعة de l'Office national des chemins de fer. يعني ديال المكتب الوطني للسكك الحديدية l'ONSF. Il désigne à la fois le train et la ligne commerciale.
sur laquelle le train circule. البراق circule. إذن البراق المغربي اللي كيربط بين طنجة والدار البيضاء circule à une vitesse de 320 km par heure. السرعة نتاعو كتوصل 320 km في الساعة. Ce qui en fait le train le plus rapide en Afrique. Donc ولهذا كيتعتبر من بين كيتعتبر أسرع قطار في إفريقيا. Donc voilà tout ce qui concerne les informations sur le Borak. Et la prochaine fois, on va voir la page suivante concernant la lecture.